Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pensyarah Kolej Matrikulasi dan semua yang menonton Siri Wacana Ilmu pada hari ini. Saya Nur Marlini binti Zulkifli dan Puan Muzalinda binti Mustafa selaku moderator anda. Untuk pengetahuan semua, ini merupakan wacana ilmu siri 3 yang dianjurkan oleh bahagian matrikulasi. Wacana ilmu pada hari ini adalah berkaitan tentang eksperimen free fall motion. Diharap dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sebelum kita meneruskan sesi wacana ilmu pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel. Ahli panel yang pertama iaitu Dr. Arifin bin Abbas daripada Kolej Matrikulasi Johor, Puan Norma binti Abdullah daripada Kolej Matrikulasi Pahang, Cik Chong Yok Lai daripada Kolej Matrikulasi Johor, Encik Oswadi bin Othman daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, Puan Syafazrina binti Muhammad Syakri daripada Kolej Matrikulasi Kedah dan Encik Syafiq bin Rasulan daripada Kolej Matrikulasi Sarawak. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan ahli panel yang pertama iaitu Puan Norma binti Abdullah daripada Kolej Matrikulasi Pahang untuk membentangkan bahagian objektif dan aparatus. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada moderator Puan Nomalini. Untuk objektif eksperimen freeform motion adalah to determine the acceleration due to gravity using freeform motion. Ini adalah apparatus ataupun senarai peralatan yang kita akan gunakan di dalam eksperimen ini, iaitu yang pertama, smartphone V4 application, di mana V4 application kita boleh install daripada Play Store. Kedua, measuring tape atau boleh juga menggunakan meter rule. Yang ketiga, clip ball pen yang selalu pelajar gunakan di rumah. Seterusnya, peralatan yang kita gunakan adalah cellophane tape ataupun binding tape ataupun kita juga boleh menggunakan plastising. Kesemua bahan yang kita gunakan ini adalah untuk melekatkan clip ball pen pada dinding supaya kedudukan pen lebih stabil. Apparatus seterusnya adalah metal paper clip ataupun marble ataupun kita juga boleh menggunakan steel ball. Boleh rujuk kepada gambar di bawah. Apparatus seterusnya adalah vertical wall di mana pelajar boleh menggunakan dinding rumah masing-masing untuk menjalankan eksperimen ini. Dan apparatus terakhir adalah scissor ataupun kita juga boleh menggunakan cutter. Secara kesimpulannya, peralatan ataupun apparatus yang digunakan mudah diperolehi untuk pelajar menjalankan eksperimen di rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Norma di atas pembentangan itu tadi. Sekarang saya mempersilakan Dr. Arifin bin Abbas daripada Kolej Matrikulasi Johor untuk membentangkan ubah suai amali. Dipersilakan. In this section, I will explain about the modify of apparatus in order to enable this free fall motion experiment to be carried out at home. As you can see from the slide, this is normally the setup in the lab for this experiment. The modification of the apparatus, okay, number one is electromagnet will be substituted by the clip of the ball pen as the trigger. Number two is steel ball will be substituted by paper clip or marble. Number three is retort stand will be substituted by vertical wall to support the clip of the ball pen. Okay, number four is the most important is the time itself that will be used just like normally in the lab, but this can be simplified substitute by using smartphone with Firefox application. Okay, this is the real setup for this experiment. As explained before,
At the tip of the ball pen, we place the load such as a paper clip or the marble, so that when we press the clip of the ball pen, the paper clip will fall. This is the difference between the real experiment as conducted in the lab and home-based experiment, which we replace the apparatus that can be easily accessed from home. As you can see in the home-based experiment, following the object measured by acoustic stopwatch that used based on the sound. Challenge for home-based experiment. Number one is how to set up or adjust the threshold audio and minimum delay in the application, so can be overcome with enough understanding on how application in smartphone works that will be explained by the next panels. Number two is a smartphone may be damaged if not carefully handled during experiment. Number three is the experiment setup condition. The experiment should be conducted in a quiet and isolated place. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Arifin di atas pembentangan itu tadi. Ahli panel yang seterusnya iaitu Encik Muhammad Syafiq bin Rasulan daripada Kolej Matrikulasi Sarawak yang akan membentangkan bahagian prosedur. Dipersilakan. Hello everyone, my name is Shafiq Rasulan and I'll be guiding you through the procedure for the free fall experiment. The first thing that you need to do will be to install the Firefox Physical Phone Experiment application. You can do this by scanning the QR code as shown on the screen. Once the application has been downloaded, you can set up the apparatus as shown in the figure. You should take a picture of your completed setup and attach the picture in your lab report. Once you have done that, you can open up the Firefox application on your smartphone, and in the main menu, you should scroll down to Timer section and choose Acoustic Stopwatch. You will then need to set the threshold value at 0.04 arbitrary unit and a minimum delay value as 0.2 seconds. You can then go back to experimental setup and set the falling distance at 45 centimeters. You should record this falling distance in your pre-prepared table. You can then proceed to tap on the play button to start the acoustic stopwatch. Once the acoustic stopwatch has been started, you can press the click ball pen and let the object fall. The acoustic stopwatch will then measure and display the falling time. You should record this value and then press reset to clear the reading. You can then repeat the process to obtain an average falling time for a given height. Once you have done that, you can repeat step 5 to 8 for varying heights. And then you can tabulate the data and then plot a graph of h, falling height, against t squared, falling time squared. From the graph, you can then determine the acceleration due to gravity g from the gradient of the graph. And then last but not least, you should compare the acceleration due to gravity obtained from the experiment with the known standard value. You should write your comment in of this comparison. That is all. We'll proceed to the next section. Thank you. Terima kasih Encik Syafiq bin Rasulan. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembentangan seterusnya,
Dijemput Cik Chong Yok Lai dari Kolej Matrikulasi Johor memberi penjelasan tentang bagaimana menggunakan aplikasi Fifox dalam eksperimen freefall ini. Dipersilakan. Salam sejahtera kepada semua rakan pensyarah Kolej Matrikulasi. So, dalam bahagian ini saya akan menerangkan tentang acoustic stopwatch di dalam Fifox apps dan juga macam mana kita nak gunakan acoustic stopwatch tersebut untuk untuk mengukur masa jatuh bebas untuk satu objek. So, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin mohon izin untuk gunakan dua bahasa semasa penerangan saya. So, I'm going to use bahasa Melayu and also English lah in my explanations. Thank you. So, first kita perlu install Fifox apps dalam handphone kita. So, kita boleh dapat secara percuma pada Android ataupun iOS. So, rakan-rakan pensyarah boleh minta student untuk scan the QR code that provided in the procedure to install the Fifox apps. In Fifox apps, there are a lot of functions that we might use to conduct physics experiments. So what we are going to use for this experiment is the acoustic stopwatch, and you can find it under the timer categories. Notice this blinking play button. You tap on this blinking play button, you will activate the stopwatch. So click on these three vertical dots. You might get some basic information about the experiments. So you might scroll down, go for the wiki. So in the wiki, you will get some basic ideas about the acoustic stopwatch. They also provide some problem and resolutions that you might face when you use this stopwatch. So how this acoustic stopwatch functions? Actually, the stopwatch will simply count the time between two loud events. This can be click or the beep sound, or claps, as long as the noise or the sound is louder than the surrounding. So basically, the stopwatch will start on the first noise that exceeding the threshold and will stop on the second noise. For example, I clap my hands once, it will start the timer. I clap again, it will stop the timer. Okay. So you might tap on the reset button to clear the data and start again if you want to repeat. To use the stopwatch, we need to adjust the value of threshold and also minimum delay. Threshold set the volume or sound level at which the stopwatch trips. It means that actually threshold refers to the sound level to start and stop the stopwatch. So by default, the value is 0.1 AU. AU refer to arbitrary units. Okay, but anyhow, 0.1 AU actually you need a very pretty loud sound. You perlukan bunyi yang quite kuat untuk startkan stopwatch kita. So, actually nilai ni kita boleh ubah daripada 0 kepada 1 AU. So, nanti saya akan terangkan
macam mana kita nak ubah nilai threshold ni supaya sesuaikan dia dengan keadaan eksperimen kita. Okay. And then we have the second value in acoustic stopwatch, minimum delay. Actually, the minimum delay is the value that used to prevent a single sound event from triggering the stopwatch multiple times. Because that everyone know, actually, any noise, they might have a very short durations. So, we don't want the reverberations or the echoes which above the threshold immediately detect as a stop. So, kita kena ada sedikit delay antara first noise yang dikesan oleh stopwatch with the second noise. Okay, so this is why we have the minimum delay. Kita tidak mau bunyi yang sama, noise yang sama akan immediately start and stop the stopwatch. So kita perlukan nilai delay ni lah. Alright, okay, faham ya? Nanti kita akan tunjukkan berapa nilai minimum delay yang kita perlu set lah untuk eksperimen kita. So, acoustic stopwatch start and stop based on two loud sound events. So, in order to use the acoustic stopwatch in our experiment to measure the durations of the freeform motions, so we need two sound events as the trigger to initiate the drop started and the drop ended with impact. So, idea di sini ialah untuk eksperimen kita ialah kita akan gunakan click ball pen and we hang the item that we want to drop at the tip of the ball pen. Okay, kita gantungkan dekat penghujung pen tu item yang kita nak jatuhkan lah from a certain height ya, from a certain height. So, when we press on the click ball pen, it will initiate the drop of the object and it will make the first noise to start the stopwatch. And then the impact on the floor will make the second noise to stop the stopwatch. So this is the idea in our experiment. And then during we design the experiment, we find out that the noise of the click pen being released and also the impact noise of the object hit the floor is not that loud. Dia tak adalah sangat kuat. So, we need to adjust the value of threshold in the acoustic stopwatch lah. That's why kalau rakan-rakan refer kepada home-based experiment guide yang diberi kepada student, page 32 under procedure 4, we suggest to set the threshold value as 0.04 AU and the minimum delay value as 0.2 second. This is the reason why lah. We test using the audio scope to check the amplitude of the noise. So, seperti yang saya dah terangkan sebelum ni, by default, the setting of the threshold value is 0.1 AU. So, kalau kita perhatikan, this is the background noise. Ini adalah background noise lah. Biasalah kan surrounding kita mesti ada bunyi-bunyi sikit. Okay. Then, see? Dekat sini. This one. All of a sudden you akan perasan ada signal yang tinggi ni. This one adalah sound signal for the noise of the click pen release. So, kalau kita perhatikan, the sound of the
click pen release tu, dia punya amplitude tu actually tak capai pun 0.1 AU. So kalau kita masih set acoustic stopwatch kita, nilai threshold untuk start the stopwatch is 0.1, then stopwatch tu tidak akan detect bunyi click pen release tu sebagai bunyi untuk startkan stopwatch. Jadi kita perlu ubah nilai ni lah. So kita cuba turunkan nilai tersebut. Kita setkan threshold nilai kita sebagai 0.04 AU lah. So the noise of the click pen now will exceeding our threshold and the stopwatch will detect and start the stopwatch lah. Same go for the noise when the item hit the floor. So sama juga untuk hentam lantai. So that's why kita set nilai threshold, kita turunkan nilai threshold kita lah. Jadi 0.04 AU supaya bunyi click pen dengan bunyi objek hentam lantai tu akan detect oleh acoustic stopwatch kita. Okay? But then nilai ni tak boleh lah. Kita tak boleh juga set nilai ni terlalu rendah lah. Okay, contohnya macam ni ni adalah background noise kita. So, kita tak sesuai lah. Rendahkan lagi nilai tu lah. Kalau kita set nilai tu rendah lagi, contohnya pada nilai 0.02, tak sesuai lah. Nanti background noise pun dah boleh trigger the stopwatch dan startkan stopwatch kita. Okay, itu adalah reason why, this is the reason why kita suggest setkan nilai tu sebagai 0.04 AU lah. Alright. So, jangan set terlalu rendah jugalah. It can trigger by the background noise. So, we adjust our threshold to the value around 0.04 AU. This is the guide untuk semua orang lah. If our stopwatch is too sensitive and start because of background noise, then we increase the threshold lah. But then if we miss the event here means the noise that we want to start or stop the timer, then we will decrease the threshold lah. And then for the minimum delay, we suggest to adjust the minimum delay to 0.2 second lah. So, ini adalah bagi mengelakkan the click sound pen won't start and stop the stopwatch right away. So, we increase a little bit the minimum delay from 0.1 second to 0.2 second, okay? So, but then bear in mind, this value must be always smaller than the time that you're going to measure lah. So, kita dah uji cuba untuk eksperimen ni dan kita dapati masa jatuh bebas untuk distance 40 cm adalah lebih kurang dalam 0.28 second. Jadi, we suggest lah the minimum delay is 0.2 second lah. Okay, so remind the student before they use the acoustic stopwatch to measure the durations of the freeform motion in this experiment. Make sure they do the procedure for they adjust the threshold value to 0.04 AU and the minimum delay to 0.2 second. So I show you a very short video how we are going to use the acoustic stopwatch to measure the time for the freeform motion. So after we set the falling height, so we place our handphone slightly away from the point of impact. Okay, then we call out and activate the acoustic stopwatch. Then we press the clipboard pen to release the object, and then we can measure the falling time.
So we get the falling time is 0.303 seconds. And then I show one of the calculations of G, whereby we measure the time using the acoustic stopwatch lah. So during we design the experiment, I try to drop an object from the top of the table. So I measure the falling distance. The falling distance is 68.5 centimeter. So I drop a metal paper clip. Then using the acoustic stopwatch, I measure the time. The time is around 0.377 seconds. So I put it into the kinematics equations in the theory. So I have G equal to 2h over t squared. So I put in the distance we measure and also the time measured by the acoustic stopwatch. I get the acceleration due to gravity. G is around 9.64 meter per second squared. So when we compare this value with the standard value 9.81 meter per second squared, we find out that the percentage difference is around 1.73%. So it's only have a very slightly difference with the standard value. Okay. Then tell the student they no need to worry with what item they should drop. Okay. Because during we design the experiment, all the panel try to use different item to test run the experiment. So we find out that it doesn't matter whether we use metal paper clip, marble, bush, a pendulum bob, or even a small piece of rock, batu kecil. So when we drop the object from the same falling distance, they keep the falling time. Okay, masa jatuh untuk to measure the duration for a free fall motions. From the time we obtain, we can determine the value of G lah. Okay. So I show you once in a very quick way how to measure the falling time of an object from a certain height above the floor, and for each distance h, we might repeat to obtain the average time. So after we set the falling distance, we call out the Fifox apps. Then under the timer category, we choose acoustic stopwatch. Then we set the value of threshold and also the minimum delay. Then put it slightly away from the point of impact. Tap the blinking play button to activate the stopwatch. So press the click ball pen to release the object, let it fall freely in the air. Then we will obtain the falling time. Okay, then we might repeat the experiment for the same height. Tap reset to clear the reading back to 0. Okay, so we obtain the reading for second trial, then we can calculate the average time for that
that particular falling distance. Okay, then we repeat the same procedure for different heights. So for 55 centimeter, 65 centimeter, 75 centimeter, 85 centimeter, and 95 centimeter. Okay, so this is the rough idea on the home experiment that we redesigned for freeform motion. Terima kasih diucapkan kepada Cik Chong Yok Lai atas penjelasan itu tadi. Seterusnya adalah pembentangan suggested data yang akan diterangkan oleh Encik Oswadi bin Osman dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada moderator. Seterusnya kita perhatikan data yang diperolehi daripada eksperimen seperti yang dipaparkan. Di sini 6 number of reading diambil di mana nilai distance ataupun H bermula daripada 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm, 85 cm dan akhir sekali 95 cm. Setiap ketinggian, masa yang diambil sebanyak 3 kali, iaitu T1, T2 dan T3. Dan seterusnya, pengiraan untuk average dilakukan. Dan akhir sekali, kita kuasa 2kan nilai average iaitu T kuasa 2. Okey, ini merujuk kepada graf yang dihasilkan. Apa yang kita perolehi daripada graf ini ialah graf garis lurus, di mana garisan yang terbaik didapati dengan melalui sentroid dan melalui semua titik yang telah dihasilkan. Okay, graf kita merujuk kepada graf H lawan dengan T kuasa 2, di mana pada paksi Y diwakili oleh H ketinggian dan pada paksi X diwakili oleh T kuasa 2. Okey, dan seterusnya kita perhatikan gradient. Gradient yang didapati daripada graf di mana nilai yang diperolehi adalah 5 meter per second square. Dan nilai yang diperolehi kita bandingkan dengan equation H sama dengan 1/2 GT kuasa 2. Di mana equation ini kita bandingkan dengan equation untuk graf garis lurus Y sama dengan MX plus C. Dan gradient yang kita dapati M sama dengan 1/2G. Dan kita gantikan gradient yang kita dapati 5 meter per second square sama dengan 1/2G. Dan akhir sekali kita lakukan operasi dan kita dapatkan nilai G kita sama dengan 10 meter per second square. Itu sahaja hasil yang didapati berkaitan dengan data eksperimen. Seterusnya saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih diucapkan kepada Encik Oswadi bin Osman atas pembentangan beliau tadi.
Eksperimen free fall adalah eksperimen yang dijalankan sendiri oleh pelajar di rumah. Oleh itu, pelajar perlu menghantar lab report berserta gambar aparatus yang dipasang lengkap. Baiklah, seterusnya adalah sesi soal jawab bersama panel-panel kumpulan kami. Sebarang pertanyaan boleh diajukan di ruangan live chat. Dipaparkan juga QR kod bagi pautan borang kehadiran sesi Wacana Ilmu pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam sesi soal jawab Wacana Ilmu Siri 3. Setelah selesai, kita semua mendengar pembentangan oleh para panel berkaitan pengubahsuaian bagi amali free fall motion. Sekali lagi saya bertanya khabar, apa khabar semua para pesyarah di Kolej Matrikulasi seluruh Malaysia? Saya doakan anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pesyarah kerana masih setia bersama dalam Wacana Ilmu Siri 3 sehingga ke sesi soal jawab. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Puan Syafazrina binti Muhammad Syakri. Pada petang ini, saya tidak keseorangan ya. Saya ditemani oleh sahabat panel saya, seorang sahabat panel saya, iaitu saya perkenalkan sahabat panel saya pada petang ini ialah Cik Chong Yok Lai. Okey, Cik Chong apa khabar? Selamat petang semua. Sihat. Selamat petang semua. Salam sejahtera kepada semua rakan pensyarah Kolej Matrikulasi. Okey, terima kasih Cik Chong. Saya dengan Cik Chong ni jauh sebenarnya. Saya Nun di utara, dia Nun di selatan. Okey. Ya. Alhamdulillah kami dapat berjumpa di dalam studio yang sama bersama para pensyarah semua. Okey, sebentar tadi kita telah melihat pembentangan para panel berkaitan dengan free fall motion experiment. Sangat menarik sebenarnya untuk para pelajar kita melaksanakan amali tersebut di rumah. Okey, pada petang ini saya dan Cik Chong Yok Lai akan membantu para pesyarah untuk menjawab persoalan. Sekiranya ada persoalan, para pesyarah boleh kemukakan di ruangan komen untuk mendengar penjelasan daripada para panel. Okey, silakan boleh utarakan soalan di ruangan komen YouTube channel kita. Saya akan, Cik Chong, saya akan memilih soalan yang kita rasakan perlu penjelasan kita pada petang ini, Cik Chong. Boleh. Mungkin kita sambil kita tunggu soalan lagi dari rakan-rakan pensyarah, kita boleh tengok soalan yang mungkin dah dijawab oleh ahli panel kawan kita dalam live chat. Okey, kita lihat ya, apakah, saya rasa yang ini menarik sebab, mari kita lihat ya. Dia kata, mari kita lihat ya, ni adalah soalan yang saya pilih soalan Jejai, dari Cik Jejai. Kalau persekitaran yang bising, Cik Chong, adakah kita boleh melaksanakan, para pelajar kita, bolehkah mereka menjalankan eksperimen dalam persekitaran yang bising? Okay, silakan Cik Chong. Okey, sebab kita tahu kita triggerkan stopwatch tu adalah berasaskan bunyi. So kalau persekitaran yang terlalu bising, dia akan the background noise mungkin mudah untuk triggerkan stopwatch kita. That's why salah satu precautions yang kita beritahu kepada student sebelum dia perform eksperimen ialah cuba lakukan eksperimen tu dalam situasi yang sunyi lah. Maksudnya kalau boleh minimizekan background noise lah yang boleh mengganggu stopwatch kita. So untuk buat eksperimen ni student mungkin perlu buat perancangan dari segi masa yang sesuai untuk dibuat eksperimen sekiranya
persekitaran rumah dia mungkin ada ramai adik-beradik kan. So mungkin waktu siang tu bising. So mungkin dia perlu rancangkan masa lah. Mungkin dia perlu buat waktu malam sikit ke yang lebih sesuai ke macam tu. Ya, Mungkin betul tu. ada jawapan daripada ketua panel kita? Okey, dari ketua panel kita Dr. Arifin bin Abbas ya, kalau dapat lihat di ruangan YouTube channel tu, pendapat doktor adalah jawapan diberikan kalau boleh eksperimen dilakukan di tempat yang sunyi sikit. Cara lain ialah mengubah nilai threshold yang tinggi sedikit tapi kurang dari trigger klik ball pen. Yang itulah maksudnya kita kena maklumkan situasi itu kepada para pelajar sebab cabarannya eksperimen ni dilaksanakan di rumah, bukan di dalam makmal ya. Dan setiap pelajar tu mempunyai persekitaran yang berbeza-beza bila mereka berada di rumah. Okey, kita lihat, boleh kita pergi pada soalan seterusnya, Cik Chong? Boleh. Okey, soalan Kita seterusnya. tengok soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya. Mari kita lihat soalan seterusnya. Ada yang bertanyakan. Apa yang bertanya? Okey, yang ini saya rasa menarik. Dari Syuhada Hamid. Acoustic stopwatch. Apa kan? Apa sebenarnya tu acoustic stopwatch? Apa ya sebenarnya acoustic stopwatch tu? Nak sebut dah berbelit-belit dah katanya. Saya nak paparkan dekat sini lah sebenarnya. Itu adalah paparan jawapan daripada panel utama kita. Acoustic stopwatch berdasarkan bunyi sebagai trigger, yang mana trigger itu boleh hidupkan masa bagi acoustic stopwatch itu dan dia boleh detect masa untuk stopwatch itu berhenti. Itu fungsi acoustic stopwatch. Maknanya ia menggantikan timer yang sedia ada di makmal. Ya. Sekiranya para pensyarah nanti explore eksperimen ini, yang mana kita akan dapati eksperimen ini lebih menjimatkan masa berbanding kita berada di dalam makmal. Sebab dalam makmal kita akan ada cabaran dari segi peralatan, setup peralatan kita mungkin ada masalah semasa kita melakukan eksperimen. Cabaran dari segi pengendalian peralatan di makmal itu dapat dikurangkan apabila kita menggunakan acoustic stopwatch ini. Okey, Cik Chong, boleh kita bergerak soalan yang seterusnya? Boleh. Okey. Soalan mana yang menarik kita nak jawab ni? Soalan seterusnya. Okey, silakan kita tengok di sini. Nik Mahani binti Muhammad. Apps ini boleh diinstal juga di iPad atau di laptop atau hanya di smartphone sahaja. Okey, saya mulakan dulu dengan pendapat saya ya. Sebab saya dah cuba benda ni. Cik Chong, saya menggunakan telefon Android dan bila saya set up di telefon Android saya, apps ini boleh berfungsi dengan baik. Okey, saya juga telah cuba Firefox apps ini di tab saya menggunakan Samsung S Lite juga dapat berfungsi dengan baik. Mungkin Cik Chong juga ada pengalaman menggunakan Firefox ini di telefon yang lain daripada yang saya guna. Boleh kita share bersama untuk kita kongsikan bersama para pensyarah kita pada petang ini. Silakan Cik Chong. Okey, sebab memikirkan student tu mungkin datang daripada background dan dia menggunakan telefon yang berbeza. So masa kita design eksperimen ni memang ahli panel telah uji lari eksperimen ni menggunakan telefon masing-masing yang berbeza kan, dan tak perlu risau sebenarnya Firefox ni dia boleh digunakan untuk Android dan juga iOS. So dia memang boleh install dalam iPad dan juga iPhone. Okay? Dan saya telah test gunakan iPad A2 dan juga gunakan iPhone. Dia boleh function dan dia mampu memberi nilai data yang sama seperti mana saya gunakan Samsung Note saya lah. Gunakan Android phone saya, dan mungkin kita fikir dari segi sudut pelajar mungkin tidak ada phone yang begitu tinggi spek
berbanding dengan pensyarah. So, saya telah gunakan phone yang pelajar selalu gunakan untuk PDPR. Saya pinjam daripada jiran saya gunakan phone yang low spesifikasi yang biasa. Masa tu saya gunakan Alcatel Yes tu. Then I find out that even saya gunakan Alcatel Yes tu, dia masih boleh berfungsi dan memberi reading yang tepat juga. Ukuran dia adalah tepat, tak ada masalah. Dan saya pun ada minta student try guna apps tu dan mereka kata tidak ada masalah untuk gunakan apps tu lah. Dan salah seorang ahli panel kita masa kita uji lari, kalau tak silap Puan Norma kan, dia pun ada minta anak dia try dan anak dia pun kata is very user friendly, senang nak digunakan. Dia boleh guna dengan mudah. So tak perlu risau lah. The FIFO apps is friendly to iOS and also Android. Tak perlu risau. Cuma kalau untuk PC, laptop, kalau nak guna dalam laptop, saya pernah baca dekat Fifox punya website. Rakan-rakan boleh pergi ke Fifox punya website. Dia beritahu kalau nak guna dalam laptop, kita perlu install satu emulator untuk laptop kita. Sama macam kalau kita nak main game dalam Android game dalam laptop, kita kena install emulator kan. So we have to have a emulator lah kalau nak install dalam laptop. Ya, okey. Itu penjelasan daripada Cik Chong, perkongsian kita ya. Kita dah cuba menggunakan Fifox app ini di telefon yang berbagai jenis, smartphone, iPad, okey, iPhone, semua memberikan hasil yang saya rasa menghampiri data sebenar lah ya Cik Chong. Okey, terima kasih ya. Yes. Nik Mahani binti Muhammad atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Okey, boleh kita lihat ada lagi ke soalan kita. Okey. Soalan ini mungkin boleh Cik Zahidi. Kita cuba tengok ya. Cik Zahidi L Pontiani. Okey, soalannya, berapa nilai range dan sensitivity akustik stopwatch? Okey, Cik Chong ingin menjawab Cik Chong? Nilai acoustic stopwatch ni nilai range yang tracer untuk stopwatch tu adalah antara 0 sampai 1 AU. 1 AU tu satu bunyi yang sangat kuat sebenarnya. Amplitude dia. Sensitivity dia is very sensitive. Saya beritahu rakan-rakan pensyarah sebab saya try masa bila very starting saya install apps ni, masa kita cuba design eksperimen tu, saya try ubah nilai-nilai tracer yang berbeza. Saya pernah rendahkan tracer tu around 0.02 dan even bila saya bengkokkan badan saya, bunyi yang sangat soft yang datang daripada tangan saya bergerak tu pun dia boleh triggerkan stopwatch tu. Ya, betul, So sangat-sangat. it's very sensitive to the noise actually, tak perlu risau. Itu sebabnya juga kita perlu make sure nilai tracer kita set dengan betul lah. Betul. Harap menjawab soalan Zahidi ataupun kita boleh tengok ahli panel yang lain. Syah macam mana? Ada. Okey, ada di sini ya. Soalan yang seterusnya, saya rasa persoalan berapa nilai range ni sangat perlu dititik beratkan lah, berbalik kepada penjelasan yang diberikan oleh Dr. Arifin sebentar tadi ya. Maknanya sensitivity dan nilai range ini sebenarnya bergantung kepada persekitaran jugalah, persekitaran pelajar tu.
Ya, pelajar tu memang kena check dulu menggunakan audioskop untuk dia menentukan nilai range tersebut ya. Okey, terima kasih Cik Zahidi. Okey, kita ada soalan lagi. Agaknya ada soalan lagi. Okey, soalan dari Puan Halimah binti Khalil. Boleh ke letak kertas atau board as a border supaya objek yang jatuh tidak terkena phone? Boleh sebenarnya ya, boleh. Maknanya para pensyarah perlu memberitahu para pelajar langkah-langkah berjaga sebelum memulakan eksperimen. Okey, sebab kan kalau telefonnya mahal tanpa disengajakan pecah dia punya skrin tu. Jadi dia betul-betul sangat perlu berhati-hatilah dalam menggunakan eksperimen ni. Tapi insyaAllah kita dah cuba penggunaan apps ini masa kita uji selari sama-sama dengan panel, masa kita mengubah suai eksperimen ini, kita minta anak-anak di rumah juga mencubanya. Anak-anak yang di sekolah menengah, sekolah rendah pun boleh menggunakan apps ini. Maknanya boleh anak-anak faham perlu letak telefon itu jauh sikit daripada klip kalau kita guna paper clip tu ataupun kita guna marble supaya tidak jatuh di permukaan telefonnya. Boleh sebenarnya. Okey, adakah tapi make sure, sebab dia sangat sensitif, memang dia boleh kesan lah bunyi dia, insya-Allah boleh kesan. Ada lagi ke Cik Chong kita soalan di sini? Kita cuba scroll down, kita tengok. Kita tengok lagi kalau masih ada soalan. Okey. Ada lagi ke soalan? Okey, kita ada soalan dari apa? Cik Chong berkenan yang mana soalannya? Encik Muhammad Sakiman bin Muhammad Sayuti, dia kata Okey, saya paparkan soalan. kurang jelas mengenai nilai delay time 0.2 saat. Nilai delay time dan juga nilai time yang diukur tu tidak jauh beza. Okey. Mungkin saya jelaskan dulu. Delay time ni adalah kita nak delaykan sedikit masa antara stopwatch start, dia trigger oleh bunyi yang pertama dan dia stop oleh bunyi yang kedua. Sebab kita faham kalau kita tak set delay time, kalau you set 0.01 saat sahaja delay time you, contohnya kita set delay time tu 0.01 saat, kalau you perhatikan bunyi click pen tu, walaupun dia very short, tapi dia masih ada tempoh masa kan, dia masih ada tempoh masa untuk bunyi click pen tu. So kalaulah minimum delay ni kita set 0.01 saat misalnya, mungkin tempoh masa bunyi click pen tu lebih dari 0.01 saat. So nanti stopwatch dia akan salah faham. Bunyi click pen tu akan automatic immediately stop the stopwatch. Kawan-kawan boleh cuba, kalau kawan-kawan dah install Fizik apps tu, you buka timer ni, you boleh cuba jerit dan jerit panjang lah. You akan dapati kalau you macam tu kan, walaupun baru satu bunyi, stopwatch tu akan start dan stop. Sebab dia punya delay time tu terlalu short. So dia salah anggap bunyi yang sama tu memang nak start dan stopkan stopwatch tu. So kita tak nak elakkan
satu bunyi yang sama, start dan stopkan stopwatch tu immediately, so kita delaykan a little bit lah. Tapi janganlah delay sampai 2 saat pula. Sebab masa jatuh benda tu mungkin dalam 0.3 saat saja. So Sangat kalau you cepat. delay sampai 2 saat, so dah jatuh sampai lantai, timer pun tak tahu lagi dia kena trigger dan stop lah. Betul. I hope rakan-rakan dapat idea tu lah. Betul. Dia You sebenarnya can kita play around with the apps. Yes, betul Cik Cho. Kalau kita check nilai di timer tersebut, para pensyarah boleh cuba, dia kalau nilai setting bagi timer dan juga threshold tu tidak berapa tepat, bacaan dia tidak berhenti. Dia akan keep going, baca nilai tu. Itu keadaan yang berlaku lah sebenarnya. Tapi kalau kita matchkan nilai, kita pilih, kita letakkan nilai yang anggaran kita tadi yang tepat, dia boleh trigger, dengar bunyi trigger klik ballpen tu dan dia boleh stop apabila objek tersebut reach the floor. Okey, so harapnya dapat membantu ya Cik Muhammad Sakiman binti Muhammad Sayuti. Terima kasih atas soalan tersebut. Okey, saya rasa Cik Cho setakat ni dulu kot kita punya sesi soal jawab ya. Sebab saya scroll ni Yang lain pun, ahli panel dah tolong jawabkan dalam live chat kan? Betul? Betul. Dah cuba jawab dah sebenarnya. Okey, saya rasa setakat ini dulu kita punya sesi soal jawab pada petang ini. Okey, sebelum saya mengakhiri sesi soal jawab, saya ingin memohon maaf ya, saya mewakili para panel pengubahsuaian amali free for motion, memohon maaf sekiranya ada kekurangan kesilapan sepanjang kami menjalankan eksperimen ini, pengubahsuaian yang kami lakukan ini, kami bincangkan dalam Wacana Ilmu pada petang ini. Mohon maaf sekiranya ada dan saya nak beri peringatan mesra ya pada para pensyarah, mohon untuk isi kehadiran di pautan yang diberikan sebentar tadi. Rugi kalau kata kita datang, kita fokus selama lebih kurang 1 jam sebenarnya ini tapi tidak mengisi link kehadiran tersebut ya. Dan sekiranya para pensyarah masih mempunyai persoalan yang mungkin perlu penjelasan para panel, boleh mengutarakan soalan tersebut kepada ketua unit masing-masing dan ketua unit masing-masing boleh panjangkan soalan tersebut kepada para panel. InsyaAllah kita akan sama-sama bantu memberikan penjelasan supaya para pensyarah dapat memberi penyampaian yang terbaik kepada para pelajar ketika sesi amali ini. Yang pentingnya para pelajar kena mendapat maklumat konsep bagaimana penggunaan Fifox apps tersebut. Dan diharapkan apabila penerangan dan penjelasan yang baik dapat diberikan oleh para pensyarah, para pelajar kita dapat mencapai objektif yang kita tetapkan, iaitu untuk menentukan nilai gravitational acceleration 9.81 ms to power of negative 2, 9.81 times 10 to power of negative 2 dengan menghampirilah nilai teori tersebut walaupun mereka tidak berada di makmal ya Cik Chong? Ya betul. Maksudnya walaupun dekat rumah dia boleh jalankan eksperimen dan dapat kejituan pecutan graviti yang tinggi. So tujuan kita ubah suai eksperimen adalah supaya walaupun dalam pembelajaran normal baru ni walaupun student menjalankan proses pembelajaran mereka secara dalam talian, mereka tak boleh nak pergi ke makmal sebenar, mereka masih ada peluang untuk mengikuti pembelajaran proses kemahiran saintifik, dia boleh praktiskan dia punya kemahiran manipulatif secara optimum lah. Dan sebenarnya melalui penggunaan simulasi application macam ni, actually kita pun
develop student punya digital skill. Satu skill yang sangat penting dalam 21st century learning. Dan saya untuk rakan-rakan pensyarah, mungkin rakan-rakan pensyarah boleh explore fungsi-fungsi lain dalam VFOX, then you might come out with the new innovations that might give more impact on the physics lesson, dan mungkin kita ada sharing daripada rakan-rakan pula tentang innovation yang baru melalui VFOX apps juga pada masa akan datang. Ya, betul. Maknanya bukan saja terhad kepada amali freeform motion ini. Ya, yes. Saya pernah buka di YouTube, ada juga amali digunakan dalam simple harmonic motion pun ada juga simple pendulum. Simple pendulum pun ada juga digunakan. Okay, so boleh explore lagi lah sebenarnya ya para pensyarah semua. Okay, saya akan akhiri wacana ilmu kita ini dengan menayangkan video versi pelajar kepada para pensyarah semua, dan dimaklumkannya kami para panel telah menyediakan video version pelajar untuk kegunaan para pensyarah dalam sesi PDP nanti. Diharapkan penyediaan video ini dapat membantu para pensyarah memberi PDP yang terbaik, memberi semangatlah sebenarnya kepada anak-anak pelajar kita walaupun tidak masuk ke makmal tetapi dapat melakukan eksperimen tersebut di rumah. Ya Cik Chong? Betul. Ya. Okey. So setakat itu dulu dari saya dan Cik Chong pada petang ini. Sebelum saya mengakhiri sesi soal jawab, izinkan saya untuk membaca serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa berjumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Chong. Terima kasih semua. Stay safe everyone and enjoy the new norm in our teaching and learning. Sure. InsyaAllah. Thank you Cik Chong. Terima kasih semua. Sama. Thank you Syah. Thank you semua. I'm Ms. Chong. Today I'm going to show you how to measure the durations of a freeform motion using your smartphones and determine the acceleration due to gravity. When a body of mass m falls freely from a certain height h above the ground, it experiences a linear motion. The body will obey the equations of motions s equal to ut plus half at squared. The object is doing downward displacement from the falling point to the ground, so we have s is negative h. Initial velocity of the object is 0, so u is 0, and the object is fall freely in the air. It experiences a downward acceleration due to gravity, so a is equal to negative g. So we obtain h equal to half gt squared. So this is the relationship we are going to use for this experiment. We will measure the distance of 4h and the time t for different heights and use the data to determine the value of g. To measure the time, we are going to use the acoustic stopwatch in VFOX apps. If you did not already install the VFOX apps, you can get it free on Android and iOS. Choose the VFOX apps. In the main menu, go for timer and choose acoustic stopwatch. When you start the blinking play button, it will simply count the time between two loud events. Threshold sets the volume at which it triggers. So if it is too sensitive and start because of background noise, increase the
threshold. If you miss this event, decrease the value. So for our experiment purpose, we set the threshold as 0.04. Since any noise have a very short durations and reverberations can also be above the threshold, you can adjust the minimum delay to prevent a single sound event from triggering the stopwatch multiple times. If your sound event start and stop the stopwatch right away, you should increase the value. But this event should be always smaller than the time you're going to measure. For our purpose, we are going to set the value as 0.2. In this experiment, we are going to drop an object and measure the time it takes from its release until the impact on the floor. To do this, we need to do triggers to sound event which indicates the drop started and drop ends with the impact. With that, we can use the acoustic stopwatch to measure the time. A click pen being pressed initiate the drop of object would make a noise to start the stopwatch, and the impact on the floor makes second noise to stop the stopwatch again. So with a very simple setup, you can perform the experiment at home. The items you need for this home experiment are a smartphone with Fizik apps installed, an object you want to drop. For example, you might use a metal paper clip, marble, pendulum bob, or rock. A clickball pen, measuring tape, masking or binding tape, or you might have blue tack. Let's set up the experiment and measure the time for freefall motion. Place the measuring tape along the edge of a vertical wall. Start with 0 cm at the floor. Hang the object at the tip of the click pen. Set falling distance H at 45 cm. Record H. Take out your phone. In Fizik apps, choose acoustic stopwatch under timer category. Set the value of threshold and minimum delay. Place the phone slightly away from the point of impact as the object hit the floor. Tap play to start the stopwatch. Press the clickball pen and let the object fall freely in air. Record the falling time T. Repeat the process to obtain average falling time. Press reset button to clear the reading. Reading for our second trial. Reset. Have our third trial. This is the reading for our third trial. Repeat the same step for different H. 55 cm, 65 cm, 75 cm, 85 cm, 95 cm. Tabulate your data.
plot the graph of h against t squared, we should obtain a straight line. Determine the gradient of the graph, m. Then we are going to determine the acceleration due to gravity g from the gradient of the graph. Refer to equation h equal to half gt squared. Compare with the straight line equation y equal to mx plus c. Our x-axis will be t squared, y-axis is h. Thus, the gradient will represent half g. Rearrange the equations, we will obtain the acceleration due to gravity g is 2 times of gradient. Compare the acceleration due to gravity g obtained in experiment with the standard value. Under discussion, comment about the experimental value obtained. Is the value greater, equal, or less than standard value? State whether the experiment is success or not. If percentage difference calculated is less or equal to 10%, the experiment is considered success. State the precautions have been taken in the experiment. Identify the source of error, if any, and give suggestions to overcome the error. Write a full report for the experiment. Good luck when you do this experiment at home. If you have any further questions and issue on it, don't hesitate to contact your lecturer.